তোমায় অনেক ভালোবাসবো আমি এক পলক দেখার আশা মনটা যে উদার নবী গো মনটা যে উদার মনটা করব টানা মনটা করব টানা একবার দেখা দিয়া ছোটে বড় করে নবী অন্তরে ছোটে বড় করে নবী অন্তরে তু নয়নে রাসূল দেখলে কেমন হতো তু নয়নে রাসূল দেখলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো যারা দেখার ইচ্ছা আছে ডান হাত তুলে দুই আঙ্গুল দেখিয়ে মোহাম্মতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন আরে তুই নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো তুই নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো এবারে 50-50 আমি একজন আপনারা একটা মোহাম্মতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন আরে আসত ভেসে হযরতে সুবহানাল্লাহ বলুন না ছোট ভাইরা পড়লে বড় ভাইরা দোয়া করবেন ঠিক কিনা আর বড়রা পড়লে মুরব্বিদের দোয়া লাগবে কিনা তাই সবাই একসাথে মোহাম্মতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন আরে আসত ভেসে হযরতে বেলালের মধুর আযান যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুগ্ধ রহমান দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো দয়াল নবীর পিছে নামাজ পড়লে কেমন হতো তুই নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো তুই নয়নে রাসূল পাক দেখলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো জন্ম আমার নবীর যুগে হলে কেমন হতো এবার কার কার আমার রাসূল পাকের মহব্বত সুপারিশ দয়া দরকার আছে হাত তুলে দেখান তাইলে আমি একলেন আপনারা একটু মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন সবাই দিল থেকে বলবেন মহব্বতের আওয়াজে তো মুসিবত না পায় যদি মুসিবত না পায় যদি করুণা তোমার সবাই একসাথে মহব্বতের আওয়াজে কবরে হাসরে কবরে হাসরে কি হবে আমার মুসিবত না পাই যদি ও মুসিবত না পাই যদি করুণা তোমার কবরে হাসরে কি হবে আমার কবরে হাসরে এবার আমি একজন আপনারা একজন সবাই একসাথে মোহাম্মতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন আছি গো ডুবে আমি না জানি কি হবে আরে তোমারি সুপারিশ বিনে তোমারি সুপারিশ বিনে কেমনে হব পার কবরে হাসরে কি হবে
কি হবে আমার কবরে হাসরে কি হবে আমার সুবহানাল্লাহ বলুন না। আখরি কালাম একটি মায়ের সঙ্গীত। মাকে কারা কারা মহব্বত করেন একবার হাত তুলে দেখেন। এখানে মাকে ভালোবাসা এরকম কেউ আছে? আমরা ভালোবাসি কিনা? সবাই সবসময় মায়ের জন্য দোয়া করবেন। যতদিন মাকে খাওয়াইয়ে পরেই আমরা খুশি করতে পারি না, ততদিন যেন আল্লাহ মায়ের হাত দান করে। আমিন বলুন না। তাহলে মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন, আরে পৃথিবীতে কেউ যদি বলে আমাকে কাকে বেশি ভালোবাসো তুমি, তুমি বলবো আমি প্রাণের চেয়ে দামি আমার মা জননী, আমার মা জননী, আমার মা জননী, আমার মা জননী। বলো ভালোবাসা, 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 ভালোবাসা। মাকে যদি ভালোবাসেন, আমি একবার আপনার একবার মহব্বতের আওয়াজে আরে ভালোবাসি, বলো ভালোবাসি, হায় হায় বড়ই ভালোবাসি। দেখিতে মায়ের মুখ ছুটে ছুটে আসি, ছুটে ছুটে আসি, ছুটে ছুটে আসি, ছুটে ছুটে আসি। দুঃখেরই দুঃখ পেলে কোনো ব্যথা লাগে না, দুঃখেরই দুঃখ পেলে কোনো ব্যথা লাগে না। আমার মায়ের, আমার আলো দুঃখেরই পর দুঃখ পেলে কোনো ব্যথা লাগে না। আমার কাছে আছে সুখেরই সাগর, আমার কাছে আছে সুখেরই সাগর, সুখেরই সাগর। সুখে দুঃখ পাশে থেকে করে দিল আমার মা জননী, আমার মা জননী। বলো ভালোবাসি, 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 বড়ই ভালোবাসি। দেখিতে মায়ের মুখ ছুটে ছুটে আসি, ছুটে ছুটে আসি। এবার কার কার মানে একবার হাত তুলে দেখান। মানে কার? অনেক ভাইয়ের এখানে মা নাই। যাদের মা নাই তাদের থেকে একটু জিজ্ঞাসা করেন, আপনার জীবনে সবচেয়ে ভারী জিনিস কি ছিল? তখন উনি বলবেন, যখন আমি মায়ের খাটিয়াটা আমার কাঁধের উপর নিলাম, ছেলে হিসাবে ওই খাটি আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি ভারী ছিল, ঠিক কিনা? এই জন্য যারা মারা আসে তারা সবসময় দোয়া করে, আমি যদি মায়ের আগে মারা যাই অনেক ভালো হবে। কেন? কারণ মা মারা গেলেও এই শব্দটা শুনতে আমি সহ্য করতে পারবো না, ঠিক কিনা? এই জন্য কত ছেলেরা কত আশা নিয়ে রাত্রে কেঁদে কেঁদে স্বপ্ন দেখে বলে, কবি শুরু শুরু বলেন, আরে একটি কথা মনে হলে ব্যথা লাগে, আমার মরণ হবে মায়ের আগে, আমার মরণ হবে মায়ের আগে, হবে মায়ের আগে। মায়ের আগে আমার আগে মায়ের মরণ কেমনে গো নারী, বলবো আমি প্রাণের চেয়ে দামি আমার মা জননী, আমার মা জননী। শেষ ভালো যার সব ভালো তার মহব্বতের আওয়াজে শেষবারের মতো এমন ভাবে বলবেন যেন মায়ের দোয়া লাগে। একটু মহব্বতের আওয়াজে আরে ভালোবাসি, ভালোবাসি, বলো ভালোবাসি, ভালোবাসি, আরে ভালোবাসি, ভালোবাসি, বড়ই ভালোবাসি। দেখিতে মায়ের মুখ ছুটে ছুটে আসি, ছুটে ছুটে আসি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরে পাপে পাপে মন হলো যে কালো, দিন শেষে কিছু লাগে না ভালো, দিন শেষে কিছু লাগে না ভালো। আরে লা ইলাহা জবরে বান্দা, লা ইলাহা জবরে বান্দা, ওই নামের গুণে দিল হবে জিন্দা, বলো ওই নামের গুণে দিল হবে জিন্দা, বলো ওই নামের গুণে দিল হবে জিন্দা, বলো আল্লাহু 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 আল্লাহ, আল্লাহু 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 আল্লাহ।
ওই নামের গুণে দিল হবে জিন্দা বলো ওই নামের গুণে দিল হবে সবাই ডাকা তুলে বলো আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ আরে মালিক তিনি মখলুকা তেরি সিজদা তো তিনি মখলুকা তেরি সিজদা তো তিনি আরে মালিক তিনি মখলুকা তেরি সিজদা তো তিনি মখলুকা তেরি সিজদা তো তিনি আর স্বপ্ন বি উড়ালে ওই নামের ঝান্ডা বলো স্বপ্ন বি উড়ালে ওই নামের ঝান্ডা যেই নামের গুণে দিল হবে জিন্দা বলো যেই নামের গুণে দিল হবে জিন্দা বলো আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ সুবহানাল্লাহ বলুন না এবার কারা কারা আমার রাসূলের জন্য জান দিতে রাজি আছেন একবার হাত তুলে দেখান শুধু হাত তুললে হবে না মুখ আওয়াজ করে প্রমাণ করতে হবে সবাই মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন তো লোকে আমায় পাগল বলে লোকে আমায় পাগল বলে আমার দুঃখ লাগে না আরে আমাকে পাগল করেছে সবাই একসাথে আমাকে পাগল করেছে এবার আমি বলবো লোকে আমায় যারা যারা পাগল হতে রাজি আছেন সবাই বলবেন পাগল বলে মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন লোকে আমায় পাগল বলে এবার হবে না এমন একটা আওয়াজ করবেন যাতে আশেপাশে সবাই বুঝতে পারে এখানে পাগলের মিলন মেলা হচ্ছে ঠিক কিনা আশিক রাসূলের একটু মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন লোকে আমায় পাগল বলে ও লোকে আমায় লোকে আমায় পাগল বলে আমার দুঃখ লাগে না আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোই মদিনা আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোই মদিনা সবাই মিলে ডান হাত তুলে নবী প্রেমে পতাকা করে নেড়ে ছেড়ে বলতে হবে মদিনা 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 আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোই মদিনা আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোয় মদিনা ওই মদিনায় আছে নামাজ জানে মুহাম্মদ রাসূল সেই মদিনার প্রেমিক হয়ে আমি যদি করি ভুল আমি যদি করি ভুল ভুলে ভরা হোক না জীবন ভুলে ভরা হোক না জীবন কিছু যায় আসে না আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোয় মদিনা আমাকে পাগল করেছে আরো বেরোয় মদিনা আমার সবাই একসাথে লোকে আমায় পাগল বলে আচ্ছা আপনাদেরকে মাঝখানে এত সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে দুটা ভাগ করেছেন কিনা মাঝখানে খুব আশা আছে না নাই মনে আছে কি বুঝুন না হারা হারা বুঝুন আর তুলি দেখুন চাই যারা আর তুলে তারা ভারত তুলে মিবাল না এলে হনে গিয়ে আছে না মাঝখানে বাঁশ আছে বাঁশ মানে বানায় ওনারা বাঁশ দিন তো নয় বাঁশ মানে ইন্দির করে রাস্তা আছে আর কি দুই দল হন দলতা আশিক রাসূল এশক বেশি একটু মহব্বতের আওয়াজ চাই আর ভাই একটু মহব্বতের আওয়াজ দিবেন এই পাশের ভাই আর বাম পাশ মহব্বতের আওয়াজে লোকে আমায় পাগল বলে আর পরীক্ষা গরম করিব না এ প্লাস পাই এবার ওনারা কি এ প্লাস পাবেন না গোল্ডেন পাবেন গোল্ডেন পাবেন কিন্তু হই এবার প্রমাণ করে দিবেন মহব্বতের আওয়াজে লোকে আমায় সুবহানাল্লাহ না এবার একদম মিলে কো মহব্বতের আওয়াজ দিবেন লোকে আমায় পাগল বলে লোকে আমায় পাগল বলে আমার দুঃখ
তুলে হাতকে এইভাবে করে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরের মাধ্যমে মহব্বতের আওয়াজ দিয়ে বলবেন বলো আল্লাহ 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 গো আল্লাহ আল্লাহ ও বলো আল্লাহ 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 গো আল্লাহ 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 গো শুধু অন্তরে মহব্বতের আওয়াজে বলবেন আরে করে গো নবী অন্তরে বলো না করে গো নবী ও নবী কাছে আয়েশা ভালোবাসা যে আয়েশা ভালোবাসা না বুকের পাগলা করে গো নবী অন্তরে ছোটে গো করে গো নবী অন্তরে ভালোবাসি বলে বন্ধু হইল বন্ধু হইল তোমার ভালোবাসি বলে আমার কিসের ডর নবী গো আমার কিসের ডর হাসি মুখে তোমার প্রেমে হাসি মুখে তোমার প্রেমে রাজি রে ছোটে গো করে গো নবী অন্তরে ছোটে গো করে গো নবী অন্তরে আল্লাহ मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर भुलाना मदनी मदीने वाले बोलो मुझे दर पे फिर भुलाना मदनी मदीने वाले मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले तेरे जब के दीद होगी तब मेरी ईद होगी तेरे जब के दीद होगी तब मेरी ईद होगी मेरे ख्वाब में तुम्हारा मेरे ख्वाब में तुम्हारा मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले बोलो मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले ये मरीज मर रहा है अब तेरे हाथ में शिफा है ये मरीज मर रहा है तेरे हाथ में शिफा है ऐ तबीब जल्दी आना ऐ तबीब जल्दी आना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले
मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले मेरी आँख में समाना ओ बोलो मदनी मदीने वाले কারোর সাথে কি রাগ করেছেন না তাহলে একটু আওয়াজ দিয়ে বলি मेरी आँख में समाना मदीने वाले मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले है धन दिल तेरा ठिकाना धन दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले 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 कोई गुफ्तगू लब पर तेरा नाम आ गया है कोई गुफ्तगू लब पर तेरा नाम आ गया है कोई गुफ्तगू लब पर कोई गुफ्तगू लब पर तेरा नाम आ गया है तेरा जिक्र करते करते तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी ओ मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी बोलो या नबी 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 বলতে পারবো তো ইয়া নবী বলতে একসাথে বলি ইয়া নবী 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 হক ইয়া নবী হক ইয়া নবী ইয়া নবী ইয়া নবী दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्मे तर के अंदर दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्मे तर के शायर বলছেন আমার নবীর রোজা আমার নবীর রোজার দৃশ্য আমার এখনো চোখের মধ্যে ভাসে যারা গেছে তারাই বলতে পারবে আমার নবীর রোজা আমার নবীর শহর কতই না সুন্দর ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है बोली ना सुभान अल्लाह अरे इतने मोहब्बत बोले सुभान अल्लाह दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्मे तर के अंदर दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्मे तर के अंदर दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्मे तर के अंदर कब सुबह आगे आगे कब सुबह आगे आगे कब शाम आगे मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी और मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी बोलो या नबी 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 या
नबी या नबी या नबी जिस जी के शेख सादी बनगल उड़ा पुकारे जिस जी के शेख सादी बनगल उड़ा पुकारे मेरे दस्ते नातवा में मेरे दस्ते नातवा में वही छाओ में आ गया है मेरे धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी मेरी धड़कन में या नबी मेरी सांसों में या नबी बोलो या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी मुझ पे मौला का करम है उनकी बातें पढ़ता हूँ मुझ पे मौला का करम है उनकी बातें पढ़ता हूँ मुझ पे मौला का करम है उनकी बातें पढ़ता हूँ दामन अपना रब की रगब से मैं कदम बढ़ता हूँ मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह धुआं में उनकी नात खानी की मचाते जाएंगे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं कब्र में भी मुस्तफा की गीत गाते जाएंगे मुझ पे मौला का करम उनके नाते पढ़ता हूँ मुझ पे मौला का करम उनके नाते पढ़ता हूँ दामन अपना रब की रगब से मैं हरदम भरता हूँ मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह বলতে পারবো তো একসাথে সবাই একবার আওয়াজ দিয়ে বলে মারহাবা আরো মহব্বতে বলে মারহাবা আমাদের স্টেজে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি এসে উপস্থিত হয়েছেন শায়ের মাওলানা মোহাম্মদ তারেক রাজা কাদেরী বলে মারহাবা এবং শায়ের মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল মুস্তাফা খুসরো ভাই পারবো তো ইনশাআল্লাহ সবাই একসাথে এরা দুজনের জন্য বলে একবার মারহাবা আরো মহব্বতে বলে মারহাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলতে লজ্জা লাগে নাকি ভয় লাগে কোনটা লাগে কোনটা লাগে না আশিকে রাসূলের ভয় আছে নাকি লজ্জা আছে সবকিছু ফেলে দেন একটু মহব্বতে বলি मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मुझ पे मौला का करम है उनकी बातें पढ़ता हूँ मुझ पे मौला का करम उनकी बातें पढ़ता हूँ दामन अपना रब की रगब से मैं हरदम बढ़ता हूँ मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह जिस पी के शेख सादी बनगल उड़ा पुकारे जिस पी के शेख सादी बनगल उड़ा पुकारे मेरे दस्ते नातवा में वही जाम आ गया है मुझ पे मौला का करम है उनकी बातें पढ़ता हूँ मुझ पे मौला का करम उनकी बातें पढ़ता हूँ दामन अपना रब की रगब से मैं हरदम भरता हूँ मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके या हबीब अल्लाह मैं सदके या रसूल अल्लाह मैं सदके अल्लाह या रसूल अल्लाह से हमको प्यार है या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों के है या रसूल अल्लाह चाहने वालों की है सब गुलामों का भला हो सब गुलामों का भला
सब करते बाकी से या रसूल अल्लाह चाहने वालों की खैर या रसूल अल्लाह चाहने वालों की खैर और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है उन पर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर या रसूल अल्लाह तेरा चाहने वालों की खैर या रसूल अल्लाह तेरा चाहने वालों की खैर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के मेराज में जिब्रील से कहने लगी शाहे उमम तुमने देखी है जगह बतलाओ तो कैसे है गाँव तो कहने लगी रोगुल अमीन तेरी कसम है मगजबी कि तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मल किताब तेरा बोल तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सके है ना 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 बन सके है ना 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 बन सके है ना बन सकेगा ना बन सके है ना बन सकेगा मिसाल तेरे जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा सर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है सर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो है दोनों जगह यारो जागीर मोहम्मद की बोलो ना बन सके है ना बन सकेगा ना बन सके है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा ज़मान तुम्हारे लिए हकीम मकान तुम्हारे लिए चुनीन चुना तुम्हारे लिए चुनीन चुना तुम्हारे लिए बने तो जहां तुम्हारे लिए जगन में ज़ुबान तुम्हारे लिए बदन में गजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी बहा तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन फलक सिवा को सबक बस इतना नशा तुम्हारे लिए इशारे से चांद छेड़ दिया छुपे हुए खून को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ये ताब तवा तुम्हारे लिए ये ताब तवा तुम्हारे लिए अरे खुदा की रहमत ने ढाली राखें खुदा की रहमत ने ढाली राखें तुझे पे हजार पर्दे जहाँ में लाखों है दूर बढ़ते जहाँ में लाखों है दूर जहाँ में लाखों है दूर बढ़ते जो एक
एक भी उठा हिजाब तेरा, जो एक भी उठा हिजाब तेरा। क्योंकि मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मत चमके दिलाट नूरानी, मत चमके दिलाट नूरानी। काली जुल्फत यख मस्तानी, काली जुल्फत यख मस्तानी। मखमूर यकीन मत भरिया, मखमूर यकीन मत भरिया। या रसूल अल्लाह या नबी उस सूरत में जाना, उस सूरत में जाना, उस सूरत में जाना, उस सूरत में जाना। जाना कत जान जहाना, जाना कत जान जहाना। सचिया कत रब दी मशाना, सचिया कत रब दी मशाना। जिस शान तो शाना सब बढ़िया, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह अजमल का, सुभान अल्लाह अजमल का, सदका अजमल का। कितने मगने यानी, कितने मगने यानी, कितने तेरी सना गुस्ताख यकी, कितने जानिया ना बल सकेगा, 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 ना बल सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा। सबसे बड़ा वाला हमारा नबी, सबसे बड़ा वाला हमारा नबी, सबसे बड़ा वाला हमारा नबी, सबसे बड़ा वाला हमारा नबी। अपने वाला का प्यारा हमारा नबी, अपने वाला का प्यारा हमारा नबी। वालम का डोला हमारा नबी, दोनों वालम का डोला हमारा नबी। जिसको शाहिया गया खुदा पर जुड़, सुल्तान याद हमारा नबी। आसमान के पर सब नबी रह गए, अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी। हम से अली, अलिया से रसूल, रसूल से आला हमारा नबी, रसूल से आला हमारा नबी। इसमें आखिर का शम्मा फिरोज़ा होगा, पूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। लमका तक उजाला के जिसका वन, हर मकान का उजाला हमारा नबी। सारे ऊंच से ऊंचा समझिए जिसे, वो ऊंच से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छ से अच्छा समझिए जिसे, वो अच्छ से अच्छा हमारा नबी। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको जैसे कि वैसियत चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको जैसे कि वैसियत चाहिए। क्या हूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मान लो मेरे, हमको क्या चाहिए, उनको मान लो मेरे, हमको क्या चाहिए। बाकी जो नहीं मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा बता और क्या चाहिए। या साहिबल जवाल व या सैयदल बशर बिफजह कल मुनीर लक़द दुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोए क़िस्सा मुख़्तसर तो बन सकेगा, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा। मिसाल तेरे जवाब तेरा, हम मिसाल तेरे जवाब तेरा, हम मिसाल तेरे जवाब तेरा। सगे मुक़द्दर हुज़ूर हक से, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से। सलाम आया पयाम आया, सलाम आया पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से। सलाम आया पयाम आया, सलाम आया पयाम आया। आका मेरे आका मुझे देवा, मैं बोला लो। मदीना যেতে চাই কিনা?
কারা যেতে চাই? সবাই যেতে চাই। একটু হাত তুলে পতাকা নেড়ে নেড়ে বলতে পারো? বলতে হবে না, এমনি নাড়লে হবে ইনশাআল্লাহ। কি আকা মেরে আকা মুঝে তেবা মে বুলা লো। হাত উঠাতে তো কোনো লজ্জা নাই। লজ্জা আছে? সবাই তো উঠায় না। একটু সবাই উঠালে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগবে কিন্তু মাজমা। আখা হাত উঠাও, হাত উঠাও। আখা মেরে আকা মুঝে তেবা মে বুলা লো। आका मेरे आका मुझे तेरा में बुला लो। आका मेरे आका मुझे तेरा में बुला लो। सोने लगी देती है, सोने नहीं देती है तमन्ना मदीना। हर सांस से आती है सदा मदीना। मदीना 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 मिट्टी पाक मदीने दी, मिट्टी पाक मदीने दी। जाके देखो मिट्टी पाक मदीने दी, मिट्टी पाक मदीने दी, मिट्टी पाक मदीने दी। अखियाँ सुरमा है, अखियाँ सुरमा है, सनखाक मदीने दी, सनखाक मदीने दी। बोलो बोलो मदीना 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 मदीना। সবার আওয়াজের সাথে একটু সবাই একসাথে বলি মদিনা 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 মদিনা। মদিনার আশেকরা মদিনা যাওয়ার জন্য সব সময় ছটফট করে কিনা? করে। যদি মদিনা যাওয়ার জন্য ছটফট যারা যারা করে শুধু তারা তারাই বলো ইনশাআল্লাহ মদিনা 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 Madina, 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 Madina. মাশাআল্লাহ। আপনাদের আওয়াজ আল্লাহ সালামত রাখুন। মনে হয় আওয়াজ করলে কিছু একটা হয়ে যাবে, এরকম নেই। আওয়াজটা বের করেন, ছেড়ে